So, mamimili kami guys ng ano, maghahanap pa kami ng ano, ng mga dapat na iuwi. Ito oh. Alam niyo ba lahat ng nakikita niyo dito guys is 5 real lang. It's only 5 real. Pero isa lang. May double siguro. Ito, dalawa. Sa lahat guys na makikita niyo dito is lahat ng kunin niyo dito ay 5 real lang. So, ito siya. Ay, wow, may mic na. Oh, Dalawa. okay na ito. Ito, ba't di ko maintindihan bakit nandito ako sa mga plates. Sasaman ko yung aking gusto ko doon sa may taas. Kasi may mga gamit doon na bet ko. Here na, I don't want naman dito. So, anong gagawin ko dito sa mga plate na to? Yung kasama ko dangog guys, namimili rin siya. So, promise, lahat ng kukunin nyo dito is only 5 real. Baka may other design pa. I swear. Okay guys, marami na siyang nabili. And then also, galing na kami dito sa sa baba. It's mga gamit pang bahay. And then sa other side, mga groceries. And then naakit naman kami sa taas. I think mga damit, mga laruan. So, wala naman akong baby. Sasamahan ko lang siya kasi bibilihan niyang kanyang chunakas. Okay. Pauwi na siya ng Philippines. Ah? Ayun. Pauwi na po siya, guys. Kaya namimili na po siya. So, tingnan na. Ay, ito ada yung mga... So, ito, guys. Hindi ko na... wait lang eh. Welcome back to my YouTube channel. 147. So, dito mo, nagbabayad na po kami. Bayaran time na po, guys. Oh, yeah. So, actually, yung mga binili na niya, pauwi naman siya ng Pinas. Yeah. Everything here, 5 real lang. It's only 5 real, guys. Ito yung mga nabili ko. Actually, it's not for me. Para lang to sa aking mga pamangkin. Alam nyo naman ng anong tawag doon? Tita ng mundo. Para sa mga pamangkin ko, guys. Ito. Tapos ito, para sa anak niya. Bismillah. Ayaw mo na? 200 plus. Abutin pala. Hindi ko inabot ang 200. Eh, inabot pala ako ng 200. Mga sabon, guys. Ito, guys, 5 piso lang. 5 real lang, guys. Rora na nga. Saan ko ito ibabalik na? Mo ibalik, bigay mo sa kanya. Sabi mo, ayaw mo. Ang dami, Kasi mga kalog doon. I don't like this. Akin na.
So, ang dami niya guys nabili. Sana all. Ang, alam nyo, masarap mamili pag mag-ayos na. Masarap siya sa pakiramdam pag nabili na siya. Alam nyo kung ano yung nakakatamad? Pag nilalagay na sa karton, kaya nakakapagod man pag nilagay na sa karton. Ito yung ano dito. Ito ang mahirap dito sa ano. So, Crunchy, hi to my vlog. Nag-smell din siya. So, palabas na kami, guys. We're going to outside na. Hi, mga kabayan. Hi kayo sa vlog ko. Tawagan mo si Sin. Tinawagan ko na. Huwag na kayo tawagan daw ulit. Alam, hinanap. So, bye muna, guys. Kasi tatawagan namin ang aming maniho. Hello guys, pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Namili kami ng pang-cargo. Mo, hindi makosim sa akwan. Yun, mas kailangan kayong malaki kasi sasakay sa niyo. Hindi makosim sasakay. Di asasain niya. Pwede na. Meron yun sa na pala nakasabi tayo dito. Meron yun sa 7-6. Okay. Akala ko maubos yung 500 ko. Hindi pala. Hindi ako naka 300 guys. Purchase 100 ba? Anak ka mo, anak 300 plus. 200 plus. What? Eh. 1000 what is يمكن يا حسين جو عشان نسوي هذا جزاز. جزاز ما في هذا يا حسين أول أنا كلام أنت كلام Ada fini rin na bakala. Ada ni rin na bakala. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. हाँ है सर अभी है अब्दुल अजीज प्यार है ठीक है मित्र हैं आएंगे ठीक है ओके Saan kaya mabibili? Saan yan sa mga bilihan ng mga ano? Tape. يمكن هذا حسين for هذا مكان هذا في تيب كده ما في هنا ما بقول لك سوال مدام بين هذا ما بقول لك Saan nakabili sila ni Ray? Nung naglipat sila Dragon. Hindi ko alam. मतलब रो هنا هذا كبير كويس هنا هنا هذا بيت كله أصل هنا دجاج everything أصل كبير هذا Eh, ba't ka... تيجي هنا قريب هذا مدام رو على طول تك هذا دجاج كله شيء طيب هذا كمان هذا ما يجي هنا كتير ما في هذا كمان لا هذا ما يجي هنا هذا كلام هنا ما في baka doon sa may mayroon doon sa kuan. ممكن هذا قريب بيت بقالة سوبر ماركت حسين بس شوف هذا رو شوف علينا أنا رو شوف ايه صح سوبر ماركت جاب دي ولا لا هذا قريب بيت هذا في هذا كيس في بلو صح؟ بس كيس بلو هذا كوريان هذا كوريان في كوريان كده أي شيء أنا رو على سوبر ماركت أصلا أنا أقرأ هذا عبد الله Eh, sa kanat Abdullah. send some other drink أو نجيب إيه هذا قريب بيت صح؟ 6 plates قريب بيت صح؟ لا هنا أيوة قريب بيت سوى مسجد هذا مكان
إيه على طول ما تقلب سوا سيم سمسارة والمثل قريب بيت أيوة عشان ما تقاقد بيه قريب بيت ليش ما بيروح يمشي Oo nga naman. Best ganda lang. على طول ما دام برضه كلام صار كلام هذا قريب صح؟ قريب صح؟ أكيد قريب هذا. أنا وادي يوم كلام صار روح يمشي أنت قريب هذا روح. Parang si Best ganda lang ah. Eh kung malapit sa... Miyapsa ورا يسرق كسر، كسر سواسي كسر. طب طب. Kasar. في كجاج برا. Ewan. Katir. في سواسي طب طب. Katir ha. Sabihan ako ni Vice gano'n. Eh kung malapit, ba't pa ako magta-taxi? Ang pwede lang din naman talagang kakakin eh. Hindi lakad ko man. Eh, ayun man nila. اليوم تو ماتش زحمة ليش أنت ما يجي دور؟ دور أنا ومدام يجي أنا مدام ودور يجي مرة ما في خد. Eh, siyang kulunong. أنا O ودي kulo سارة pisugul. ودي سارة سيكا بعدين نروح على طول هنا. Kulo pisugul. الحين كتير زحمة. Inshallah, mapim... Iya bulyud na siya pa. May nga mo piya masa nag-YouTube. Pitirot na kuan mo din ako ng taga sa akin. Ay mo, mahilig siya sa Play-Doh eh. Wala din siyang Play-Doh. Play-Doh. Ano yun? Yun. Yun ay, inaakit niya kanina si Madam na mag-abukamsa daw sila. Nagsabi ako, sabi ko, pupunta ko pag pumayag si nanay mo. Sabi niya, pupunta din kami na Abu Kamsa. Oo, ano. Sabi ko, sure? Sabi na, Guys, buy for me. Sabi niya. for you Sabi ko, guys. si Mata. Buy for me, sabi Tapos niya. tinanong siya ni Sarah nung kukunin niya sa abukamsa. Yes, tapi sila. Tapos sabi niya, yan nga daw. Jotol na siya. What? Bas only 3 ano lang daw, sabi ni Madam. Only 3 Asia. Marang nakabisa talo Asia. Aliyo may isa Niyap dala. sa shata ka na eh. Na, di mo na mga girong-girong san. Hussein, suway siya na the fish shop pa.